वंदे मातरम। बर्तमान आम कि समय माँ को म्यूजिक सहित नीरव रहा, माँ को आवाहन करवा, माँ का आशीर्वाद भिक्षा करवा। साइलेंस। ओवर। गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप करिया। माँ 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 ओवर। मात में सागर बुकुरे छोट सामो करमोती मात में अनंत आकाश असंख्य तरर ज्योति मात में सागर बुकुरे छोट सामुकार मोती मात में अनंत आकाश असंख्य तारार ज्योति तुम्हें पहिले उसार दूर दिग्बलय सोने महाप्रकाश तुम्हें आसर अरुण होई आस आलोकित करिबिश माँ तुम्हें पहिले उसार दूर दिग्बलय सोने महाप्रकाश माँ तुम्हें पहिले उसार दूर दिग्बलय सोने महाप्रकाश तुम्हें आसर अरुण होई आस आलोकित करिबिश तुम्हें पवित्र संध्यार देवलय मंत्र झंकृत देवलती माँ तुम्हें पवित्र संध्यार
ଦେବାଳୟ ମନ୍ତ୍ର ଝଙ୍କୃତ ଦେବାଳତେ ମା ତୁମେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ସୁଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଶୁଭରାତ୍ରି ମା ତୁମେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ସୁଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଶୁଭରାତ୍ରି ମା ତୁମେ ଦେବ ମାନବର ଅନୁପମ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଗମାୟା ଜଗଦାତ୍ରୀ ମା ତୁମେ ଯୋଗମାୟା ଜଗଦାତ୍ରୀ ମା ତୁମେ ପରମ ପ୍ରେମର ଅବାରିତ ଧାରା ବିଶ୍ୱ ଛନ୍ଦମୟୀ ଗତି ମା ତୁମେ ଦେବ ମାନବର ଅନୁପମ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଗମାୟା ଜଗଦାତ୍ରୀ ମା ତୁମେ ପରମ ପ୍ରେମର ଅବାରିତ ଧାରା ବିଶ୍ୱ ଛନ୍ଦମୟୀ ଗତି ମା ତୁମେ ସାଗର ବୁକୁରେ ଛୋଟ ଶାମୁକାର ମତି ମା ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାର ଜ୍ୟୋତି ମା ତୁମେ ମହାଚେତନାର ମହାଯୋଜନାର ମହାଦେବୀ ମହାଶକ୍ତି ମା ତୁମେ ମହାଚେତନାର ମହାଯୋଜନାର ମହାଦେବୀ ମହାଶକ୍ତି ମା ତୁମେ ପରମ ପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ଚିନ୍ମୟ ଅବାଧୃତ ଦେବୀ ଗତି ମା ତୁମେ ସାଗର ବୁକୁରେ ଛୋଟ ଶାମୁକାର ମତି ମା ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାର ଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦେବାଳୟ ମନ୍ତ୍ର ଝଙ୍କୃତ ଦେବାଳତେ ମା ତୁମେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ସୁଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଶୁଭରାତ୍ରି ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଶୁଭରାତ୍ରି ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଶୁଭରାତ୍ରି ମା ସିଂହବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ଶକ୍ତାଂଶ ଜାତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବଗଣ ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମକୁ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ ବର୍ମାବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତଃ ଜୟଦାୟିନୀ ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି। ତୋର ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ये ରୁଦ୍ରରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣୀ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁହି ମାତ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାର
आभार तोर स्वर्गीय शरीर आभार उषार प्रकाश है आलोक विस्तार कर मातः तीव्र विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति शरण रे आत्मगोपन करथिला आगत से जुग आगत से दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हुआ मातः दुर्गे तोर संतान आम्भेमाने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मातः दुर्गे काली रूपिणी नमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी कुरनी नादरे अंतस्तर को विनाश कर गोटे भी जपरी आम्भमान को मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हु यही प्रार्थना मात प्रकाश हो मातः दुर्गे हे स्वार्थ भय क्षुद्र सहित नियमन भारत हे माता आम्भमान को महत कर महत प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निष्कृष्ट अलस भयभीत न हेउ माता दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रियार्ज संतान आम्भमान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी माँ जगदम्बे प्रकाश हो मातः दुर्गे अंतस्तरी संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचरे पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकदा प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू प्रकाश हो मातः दुर्गे आम्भमानक मध्य जोग बल प्रवेश कर आम्भे माने होई उठू तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारत जुवगण कर वासना पूर्ण कर जंत्री हो जंत्र चला अशुभ हंत्री हो तरबारी घुरा ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो मातः दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डर रे बांधि रखिबु आस मातः आम्भमानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आम्भमानकर समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भमानकर समग्र जीवन हो मातृ पूजा आविर्भूत हुआ माँ प्रकाश हो माँ प्रकाश हो माँ प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान ये आम बर्तमान माँ से फोटो सामने अच्छे प्रकृत में आम माँ को आम कौन ग्रहण करा ये माँ किए से संसार को कौन आसुँच श्री अरविंद किए माँ से मध्य संपर्क कौन ये सब कथा आम जाना दरकार मनीष किंतु कौन करे गोटे चिराचरित ढांचारे आम पूर्व पीढ़ी कौन करते पीढ़ी कौन करते पीढ़ी कौन करते ये पूर्व पीढ़ी जहाँ जहाँ कर आमे सेटा खाली रिपीट कर चल कौ जुगर मनीष पूजा कर आसला एवं भी सेमती पूजा चली किंतु आमे टिके निजक प्रश्न करवा पूजा द्वारा आमे बदली पारुछंती कि मनीषर कामना वासना को पूरण करने से देवादेवी को पूजा करे किंतु ये जो देवादेवी सतरे कौन दियंती देवादेवी मान कि दियंती है प्रकृत में यही माँ होती दिव्य जननी एपर्यंत दिव्य जननी सीधा सड़क आसी नथिले भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न कार्यर आवश्यकता थिला तेणु विभिन्न ना से आसछंती माँ एवं श्री अरविंद एबे जो संसार आवश्यकता अच्छी सेटा हूँ संसार को दिव्य स्वर्ग राज्य परिणत कर समय आसी संसारटा स्वर्ग हम तेणु मनीष को आ स्वर्ग सुख पाइबापी ये संसार छाड़िया पड़ोनी ये संसार भितर रही से स्वर्ग सुख लाभ कर मनीषर सबुठु निहाती आवश्यक जिनस कौटा सुख दरकार शांति दरकार आनंद दरकार
ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୋଗ ଜୀବନଟିଏ ଦରକାର, ଆଉ ଭୟମୁକ୍ତ ଜୀବନଟିଏ ଦରକାର, ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନଟିଏ ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କଳି ତକରାଳ, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମରା ପିଟା, ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ମଣିଷ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନିରାପତ୍ତା ମିଳିବ, ନିରୋଗ ଜୀବନଟିଏ ପାଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଲେ ସେ ଶକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିନୁ, ଫାଙ୍କା ରଖିନୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଛୁ କ'ଣ? ହିଂସା ରଖିଛୁ, ଲୋଭ ରଖିଛୁ, ଅହଙ୍କାର ରଖିଛୁ, କ୍ରୋଧ ରଖିଛୁ, ଅହଙ୍କାର ରଖିଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରଖିଛୁ, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରଖିଛୁ, ସନ୍ଦେହ ରଖିଛୁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସବୁ ରଖିଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଲୋଚନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଜବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା, ପରିହାସ କରିବା, ଏସବୁ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅଳସୁଆପଣ ରଖିଛୁ। ବିଳାସପ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଲାଳସା କୁଆଡ଼େ ରଖିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମେ କେବେ କୌଣସି କାମକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦରକାର ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଶରୀର ରୋଗ ପାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ଶରୀର ରୋଗ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବଦଳରେ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ, ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରଖିପାରିବା। ମୋ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଅଛି, ପୁରୁଣା କେଉଁ 20 ବର୍ଷ ତଳର କି 15 ବର୍ଷ ତଳର କିଛି ଜିନିଷ, କି 10 ବର୍ଷ ତଳର କି ଜିନିଷ ମୋର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଠି ନୂଆ ଜିନିଷ ରଖିବ କି? ପୁରୀ ଯାଇଛି, ରଖିବ? ମେମୋରିଟା ଫାଙ୍କା କଲେ ଯାଇକି ରଖାଅ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମେମୋରି ରଖିବ। ଆଜି ଫୋନ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ବୁଝେଇଲେ ସହଜ ବୁଝି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ହଁ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରଟାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ସଫା କରିବା ଦରକାର, ଫାଙ୍କା କରିବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରଟାକୁ ଆମେ ଫାଙ୍କା କରିନୁ, ହେଲା, ଭିତରଟା ଫାଙ୍କା ନ ରହିଲେ ରଖିବା କୋଉଠି ଜାଗା କାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛି? ଭିତରଟାକୁ ଫାଙ୍କା କିଏ କରିବ? ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାବାଇ ଜାଗା 40 ବର୍ଷ ଧରି ଘର କରିକି ରହିଲିଣି, ମୋତେ ଏଇନା କୁହାଯିବ ହଠାତ୍ ଉଠିକି ପଳାଅ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଳେଇବି? ମୋର ରେକର୍ଡ ଦେଖ, ଅଧିକାର ଦେଖ, ଏଇ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲିଣି, 40 ବର୍ଷ ରହିଲିଣି, ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛ ଏଠୁ ପଳାଅ ବୋଲି? ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। ଲୋକ ହେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? 40 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ଜାଗାଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ? ସିଏ ସହ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ? ତେଣୁ ସହଜେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେବ? ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ୁନେଇ ସେମିତିରେ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଦେବ, ଥରେ ଦେବ, 2 ଥର ଦେବ, 3 ଥର ଦେବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଏଟା। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ତମେ ସେଇ କାମ କର। ତା ନହେଲେ ତମକୁ କେତେବେଳେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରହାର ସବୁ ହବ, ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ ଆଉ ତ୍ରାହି ପାଇବନି। କ'ଣ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରହାର ଖାଇବା ତାପରେ ଛାଡ଼ିବା, ନା ସିଧା ଭଗବାନ କଥାକୁ ମାନିବା? କୋଉ କଥା କରିବା? ଧର ଗୋଟେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲା ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ପାଖ ବସ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଅ। ଲୋକ ଯିବେ ନା ରହିବେ? ଯିବେ। ଯେ କହ ନା ମୁଁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘରଟା କରିଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ, କ'ଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ତାର? ତା ଘର ତ ଯିବ, ସିଏ ବି ଯିବ, ସବୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖାହବ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଥଇଥାନ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନିଆହବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆସିଲେ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ତିଆରି ରହୁଛି, ହିଂସା ରହୁଛି, ଈର୍ଷା ରହୁଛି, ଅସତ ରହୁଛି, ମିଛ ରହୁଛି,
ଠକାମି ରହୁଛି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ସବୁ ରହୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଣିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହବ। କୁହାହଉଛି ତମେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପୁରୁଣାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବ, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କଣ ହଉଛି? ଘର ସହିତ ସେ ବି ପଳଉଛି। ସେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର ହବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହବ, ତେଣୁ ତମେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କହୁଛି? ନା, ମୋ ପରମ୍ପରାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଜେଇ ରଖିବି ନା, ଆଉ ମୁଁ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଶେଷରେ କଣ ହବ? ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ନଷ୍ଟ ହବାଟା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସତର୍କ କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁନି। ଏ ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି। ସେମିତି ମଣିଷକୁ କୁହାହଉଛି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଠାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଠାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛି। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ତମ ପାଇଁ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ, ତମ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ, ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମ ଛାଇଟା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଛି ନା? ଆମେ ଛାଇକି କହିବା ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଦେବି, ମତେ ତ ତାଙ୍କର ଡାକିଛନ୍ତି, ଛାଇକି ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଇ ତୁ ଘରେ ତା। ଛାଇକି ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ଯିବା ମାନେ ଛାଇଟା ଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲିଲେ ଛାଇଟା ପାଖେ ପାଖେ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ସୁଖଟା ପାଖେ ପାଖେ ଯିବ। ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି, 21 ହଉ କି ବାହାଘର ହଉ କି ବ୍ରତଘର ହଉ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ, ସେ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭୋଜି ହେଲା ମାନେ କୁକୁର ତାର ବାସନା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସତ ନା ମିଛ? ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗା ବାସନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା? କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା? କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନା। ତେଣୁ ବେନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବା ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ବୁଝିବୁଝି? କାହିଁକି ନା ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି ବୋଲି। ଯଦି ଭୋଜି ନଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ନା ଭୋଜି ନାହିଁ, କୁକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଭାତ ହବ, ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଭୋଜିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବ, ଶେଷରେ ଯିବ। ଖଲି ପକା ସରିବଣି, ସେଠି ବି ଲଢେଇ ଲାଗୁଥିବ କୁକୁର, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହଉନି। ଇଏ ଯେମିତି କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ସୁଖଟା ଆପେ ଆପେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କେତେ ଜଣ ଆଜିକାଲି ସଂସାର ଏଇ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ନ ବୁଣିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି କେମିତି, ଅମଳ କରିବି କେମିତି, ଖାଇବି କଣ? ସତରେ ମଣିଷ ନିଜେ ତା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ସତରେ କରୁଛି? ଆମେ ଟିକେ ଗହୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ବୁଣିଲି, ଯଦି ବର୍ଷା ନହବ ଧାନ ଫଳିବ? ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲା, ଧାନ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, ଗଛ ଉଠିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ, ଏତେ ଖରା ହେଲା ଯେ ସବୁ ଶୁଖିକି ନଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଧାନ କାଟି ହବ? ତାହେଲେ ଧାନ ଗଛରୁ ଫଳ ଫଳେଇବାଟା କିଏ କରୁଛି? ଉପରବାଲା କରୁଛି। ଆଉ କହିଲା ନା, ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି ତେଣୁ କାଟିବି। ଦେଖିବା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ ଫଳ ଫଳେଇବେନି, ତାପରେ କଣ କାଟିବ? କିଛି କାଟିବ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦଉଛି, ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ବାଟଟା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ କିଛି ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କିମରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ତ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆମେ ସବୁ ନବା ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖା, ଯିଏ ଟଙ୍କା ନେବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପବନରୁ ଆଉଟ୍ କରାହବ, ବାୟୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରଖା ହବ, ବଞ୍ଚିବ ତ ସେ? ଜଣକା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପବନ ସଂସାରରୁ ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ପଳା, ପବନ ରହିବନି ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବନି, ତାପରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ତ? 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ବଞ୍ଚିବ ଖାଇବା, ପବନଟା କୋଉଠୁ କିଣିବ? ସଂସାର ତ ପବନ ନାହିଁ, ପବନ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଧରିଛି, ବଞ୍ଚିବ? ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ବାଟ କିଏ କରିଛି? ଉପର ହେଲା କରିଛି। ହେଲା, ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଇଛି,
भगवान जदि शक्ति न देवे काम करी हाथ अच्छी गोड़ अच्छी तापर घरे पंगु ही पड़ुଛନ୍ତି ना नहीं कान अच्छी आखि अच्छी नाक अच्छी तापर डिफंक्ट हो जाଉଛି अकामी हो जाଉଛି ହେଲା कान थिले भी शुभुनी आखि थिले भी देखा होनी किसी कथा हो पारुनी तेना आमे जो देखुचे शुणुचे कथा कहूचे चालबला करुचे मुंडरे चिंता करुचे विचार करुचे बुद्धि कटौचे ता पश्चात रे के जन शक्ति दउची ना नहीं किए दउथो से जो भगवान बोले हमें जहाँ को कहूचे छुआर जत्न किए दिए माँ ने ता माँ जमीती छुआ कथाटा बुझी पार छुआर माँ जमीती छुआ कथा बुझी पारिबो आउ अन्य माने के बुझी पारे हैं माँ जमीती छुआ कथा बुझी पारिबो साई पड़िसा लोक से स्त्री लोक से माने हेले निज छुआ विषय रे ता माँ जते जत्न नहीं पारिबो आ जते बुझी पारिबो छुआर कथा जानी पारिबो छुआर कौन आवश्यकता जानी पारिबो अन्य के पड़िसा घर सी भी नारी सी कौन छुआर आवश्यकता कौन बुझी पारिबो बुझी पारिबो तेणु सेमिति संसार रे जे प्रकृति रे दिव्य जननी से संसार टाको सृष्टि करछंती एते बड़ संसार टा एका एका कौन दे समस्त पाखरे पहुंची काम करिवे तेणु डिपार्टमेंट सब बने देले डिपार्टमेंट इंचार्ज मानू रखिले हला से डिपार्टमेंट इंचार्ज होचन देवादेवी कौन कहली बुझी हला माँ जो सब संसार तैयारी कले संसार समस्त कथा बुझिया पाई एका एका जीवेनी डिपार्टमेंट बने देले डिपार्टमेंट इंचार्ज जण जण रखिले जे मंत्री माने होचन शिक्षा विभाग मंत्री शिक्षा कथा बुझियो स्वास्थ्य विभाग मंत्री स्वास्थ्य कथा बुझियो जल विभाग मंत्री जल कथा बुझियो मत्स्य विभाग मंत्री मत्स्य कथा बुझियो बुझी खाद्य जोगाण मंत्री खाद्य कथा बुझियो डिपार्टमेंट अच्छी ना नहीं से भाई डिपार्टमेंट जमी अलग लोकंर बहुत कथार आवश्यकता अच्छी तेणु से आवश्यकता को मेन्टेवाई दायित्व को सुचारूपे तुलेवाई जड़े जड़े इनचार्ज को रखाला से माने देवादेवी है देवादेवी निजे किसी करें धर ना चीफ मिनिस्टर मना करदे तमें तुम एमएलए तुम ये काम कर आउ से एमएलए काम कर से मंत्री काम कर तेणु मुख्य जड़े अच्छी धर राष्ट्रपति जारी करदे गोटे आईन से चीफ मिनिस्टर ही मानव मंत्री मैंने ही मानवे एमएलए मैंने ही मानवे चीफ मिनिस्टर शक्तिशाली होते किसी करें कारण जन अच्छा राष्ट्रपति से भाई सर्वोच्च किए से हूँ परम से हूँ श्री अरविंद तांकर जे क्रियात्मिक शक्ति जमी राष्ट्रपति था मुख्य होगी कि कार्यकारी किए करती प्रधानमंत्री सेमती कार्यकारिणी शक्ति होती माँ बुझीगला तेणु परम जोटा श्रृंखला व्यवस्था करेंगे बा जोटा आईन बोली करेंगे बा जोटा नियम बोली करेंगे परमंकर जो विधान बोली जोटा तैयारी हम ताकू माँ कार्यकारी करेंगे तेणु जो माँ और श्री अरविंद मध्य संपर्क हो श्री अरविंद आध्यात्मिक सहयोगी सहयोगिनी के माँ परमंकर क्रियात्मिक शक्ति होती माँ तेणु परम जोटा इच्छा करेंगे माँ से कार्यकारी करेंगे तेणु परम जोटा इच्छा कर कौन इच्छा कर परम सृष्टि करदे ता भीतर लुचिकी रहे गचर फल फलुची ना ना आंब आजिकल आम सब जोर खाऊ आहरी भी अच्छे आंब सरी अच्छा प्रति आंब गचरे आंब जो फलिला आंब टाकुआ भितर गोटे गोटे आंब गच अच्छी ना 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 गच हो जदि आंब गचर टाकुआ भितर फल खाईदे टाकुआ फुआड़ देले पुणी गोटे गच बाहर ना नहीं तार गोटे आंब गच वर्ष रे केतेटा गच तैयारी करि परदो जेतेटा आंब सेतेटा गच ताने गोटे आंब गच अनेक आंब गच को तैयारी करि परछि तेणु सबू भितर डिस्टर्ब हुए आ धूप बारंबार दबन अधिक मशा हाँ तेणु गोटे आंब गच हजार हजार आंब फलुची एवं आंब गच सृष्टि पारुची सारा संसार रे जहाँ जहाँ सृष्टि तारी भितर भगवान लुचिकी
ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଫଳରେ ଆମ୍ବ ଫଳରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଯାହା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସିଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର କାମ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବାହାର କରିବା କାମ, ଯେମିତି ମାଟି ପାଣି ପବନ ପାଇଲେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରୁ ଗଛ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏ ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇବୁ ऐश आराम कर, काल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। काली कार कौन हब किए जानची, आज जीवन पाइଛୁ ऐश आराम करी विलास प्रिय जीवन बंची जीवन को बिंदास रे कटेଇବା दरकार। एई लाइट रे बिंदास बंचिया गले पैसा दरकार, पैसा रोजगार खटिवा दरकार। अनिश्वास है कि मनीष कौन करछि, राति 4 रु उठी धाउची कुआड कौन कले पैसा मिलियो, राति 12 रे देखि सोउची ହେଲା, दिन सारा खाली टंका ପାଇଁ व्यस्त। ଏଇଟା ହଉଛି କି ନାଇଁ? ହେଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନବ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଥିଲା? ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଶେଷର ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା। ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ହେଲା, ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ? ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇବା। ଯିଏ ଯେତିକି ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇଲା ସିଏ ସେତିକି ଦୁଃଖରେ ପାଇଲା, ଦୁଃଖର ସଢିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରିବାନି। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ସେଇ କାମ କରିବା। ଏଇ କଥା ଯିଏ ବୁଝିଛି ସିଏ ସେଇଥିରେ ମନ ଦଉଛି, ସେଇଥିରେ ମଜି ରହୁଛି, ସୁଖକୁ ସେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣେ ସୁଖୀ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଜଣେ ସୁଖୀ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଜଣେ ରହିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନିରାପତ୍ତାର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭିତରେ କୋଉଠି ଦେଖିବ? ମନ୍ଦିରରେ। ସତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତାରିଣୀ ଶାଳକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ତାରିଣୀ ମା, ବିଶ୍ୱାସରେ ପଥରକୁ ତାରିଣୀ ମା ବୋଲି ମାନୁଛେ ନା ସତରେ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ? ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ରଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, ଆମେ ତମ ତାରିଣୀ ମା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ କି ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସରେ ନା ଅବିଶ୍ୱାସରେ? ବିଶ୍ୱାସରେ। ଘୋଡ଼ା ଦିଟା ଥୋଇ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନି ଦଉଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେ ଗଛ ପୁଣି ଆମକୁ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରକୃତିରେ ଗଛ ଦଉଛି ନା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଦଉଛି? ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ଦଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଯାହାର ଯେତିକି ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ତା ପାଖାପାଖି ସେତିକି ରହିବେ। ବୁଝିଗଲା? ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳ ପତ୍ର ପାଆନ୍ତି, କଢ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ପାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ଦି ପତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଲା, ପତ୍ରକୁ ବାଛିକି ପାଣି ଦିଅ, ତାପରେ ଡାଳ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରି ଆଇଲାଣି, ଡାଳରେ ପାଣି ଦିଅ, ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦିଅ, କଢ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିଲାଣି, କଢ ଦେଖେଇଲାଣି, କଢରେ ପତ୍ରରେ ଡାଳରେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅ। ଆମେ ଏମିତି ଦଉଛୁ ଗଛରେ? ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସାରା ଗଛ ପାଉଛି। ସେଠି ମୂଳ କିଏ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିନୁ। ଯିଏ ମୂଳକୁ ଧରିଛି, ଯିଏ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉଛି, ତାର ଡାଳ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୂଳରେ କିଏ? ଆଦି ଶକ୍ତି ଆଦି ମାତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଧରିଛି, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ତା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, ବରଂ ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏଇ ଦେବୀଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସପୋଜ ମୁଁ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲି, ତାରିଣୀ ମା ଖୁସି ହେବେ ନା ବିଗିଡ଼ିବେ? ଖୁସି ହେବେ। ଯାହା ହଉ ତା ଜରିଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି?
ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଆଦି ମାତାଙ୍କୁ ଧରିଲାଣି, ତେଣୁ ମା ତା ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଲେଣି। ମୁଁ ତା ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆଦି ମାତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବି। ବୁଝିଲା? ଧର ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ, ସିଏ ହଉକା MLA ହେଇଗଲା, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ତେଣୁ ମୋର ସୁବିଧା ହବ ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ MLA ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଦିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ବା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଘର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଦେବୀଙ୍କୁ, ସିଏ ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଯାହା ହଉ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବି। କରୁ 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 ଖୁସି ହେବେ ନା ବିଗିଡ଼ିକି ମତେ କଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁଣି? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କରେଇ, ଜ୍ୱର କରି ଅଟାଟି କରେଇବେ? କୌଣସି ମା ତା ଛୁଆକୁ ଏମିତି କରେନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଡରେ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣକୁ ଧରିଲିଣି, ସିଏ ଆଉ ରାଗି ରୁଗାଇ କିଛି ଘରେ ମୋର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା, ସିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ରାଗିବାର ନାହିଁ। ଫୁଲ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦଉଥିବି, ୟାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦଉଥିବି। ଧୂପ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଧୂପ ଦଉଥିବି, ୟାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଧୂପ ଦଉଥିବି। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ବିଚାର, ମଣିଷର ଧାରଣା। ଭଗବାନ ସେମିତି ଭାଗବାନଟା କରନ୍ତିନି। ବୁଝିଗଲା? ସେ ତ ଅତିମାନସ ବହୁତ ତତ୍ଵ କଥା, ମୁଁ ତତ୍ଵ କଥା ଜମା କହୁନି ହେଲା। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଗ ତିଆରି ହୁଏ, ତାପରେ କଣ ହବ ଏଟା ଅଲଗା କଥା। ବୁଝିଗଲା? ମୁଁ ଯେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଏଟା ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲି, ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲି, ତାପରେ ପାଖରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, 3 କିଲୋମିଟର କି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର କି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ନବମ ଦଶମ ପଢିବି ହେଲା ନା, ମୁଁ ସେଠି ମୋ ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବି, ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବି ନା ନାହିଁ? ଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନା ନାହିଁ? କଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ତମକୁ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପାଠ ପଢେଇଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତମକୁ ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ, ତମେ ଯାହା ପଢିଛ ସବୁ ବସ ପାଇଛ, କହିବେ? କହିବେ ନା? ଖୁସି ହେବେ, ବରଂ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପାସ୍ କରିକି ଗଲେ, କେହି ଫେଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଖୁସି ହେବେ, ବରଂ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ସାରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ। ସାର୍ କେଟେ ଖୁସି ହେଇକି ଯା ଯା ଭଲ ପିଲା ହୁଅ, ମନ ଦେଇ ପଢ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ କର, ଏମିତି କହିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସେମିତି ଯୋଉ ଦେବତା କି ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ରଖିକି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ଆମର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? କାଳେ ସେ ବିଗିଡି ଯିବେ କି ରେ, ଇଏ ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲି, କାଳେ ବିଗିଡି ବୁଢା ଯିବେ କି? ନା, ସିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦଉଛୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅସୁବିଧା ମଣିଷର ଧାରଣା ପରା ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଧାରଣା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେବି, ସିଏ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଭୋକରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସିଏ ବସ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ସେ 100 ଟଙ୍କାଟାକୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି, 5 ଟଙ୍କା ନେବା ପଡ଼ିବ, ସେ କିଛି ଖାଇପାରିବ? 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ମିଲଟେ ଖାଇପାରିବ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି 100 ଟଙ୍କାଟା, ଖୁସିରେ ଖାଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଖୁସି ବି ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ମୋର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି? ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିକି ଆଣୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦେବାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୃପାଟା କେତେ ମିଳିବ? ଅଳ୍ପ ମିଳିବ ନା ବେଶୀ ମିଳିବ? ଚିନ୍ତା, ଆମେ ଏଇଟା ଭାରି ମାନେ ଏଇଟା ଭାରି ଲଜିକାଲ କଥା, ଆଉ ଭାରି ଏଇଟା ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ବି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି
आम विश्वास को आम डाइवर्ट करूँ भागवान कर दूला जी आमको प्रकृति में बदलैबे जी आमको मनुष्य भगवान करेंगे विश्वास 5%। देवादेव प्रति 5 5 5 20 खंडे फोटो रखीचु ना बांटी देचु सब गला 5 5 5 5 है कई बड़ ना कि कई सान ना बुझे तेज रूपांतरटा केमी हम बदलियाटा केमी हम टे अनुमान करूँ सबुड़ा को दूरे देखी केवल आम माँ को धरता आदिमाता को धरता सीधा सड़क रूपांतर पावरटा पाई बदली जाता आम ए कथा करूनु है जन मु दीक्षा नहीं से गुरु आमर काले बिगड़ी जाए है दीक्षा नहीं आजिकल सब अनेक दीक्षा नौ ना मुझे दीक्षार कथा कहूनी आमर ये दीक्षा सिस्टम ना किए दब दीक्षा जी द्रष्टा सी ही दीक्षा दे पार मु भगवान को भीतर देख सारे मु भगवान हो सारे तापर मु दीक्षा देवी तेणु दीक्षा होती भगवान भाई जन गुरु आ गुरु होती द्रष्टा है जी दीक्षा देते से होती गुरु आ गुरु होती द्रष्टा से होती मार्गदर्शक गुरु तो भूल बाटर जाऊँच शिष्य को बाटर ने भूल बाटर तेणु ये आम कहीं दीक्षा दौना आम सिस्टम भर दीक्षा ना शिक्षार कथा अच्छे जड़े निज भीतर को अनुभव करू सी कौ प्रकार जीवन बंचा दरकार जो थे कि संसार पृष्ठ रे ता मानव जीवन सार्थक हो पार सी निजे बुझू निज को जन को छाड़ दियो से स्वाभिकार से बुझू सतरे मु जहाँ करुँच कहीं बुझेगा दरकार नहीं कहीं बाध्य करिया दरकार नहीं है जबरदस्त करिया दरकार नहीं से निजे बुझू सतरे मु कौन पाई संसार को आसती मो जीवन एत दुख कौन पाई मो दुखर कारण कौन सतरे दुखर कारण कहीं होता है तार केतरा कारण मु कहूँ प्रथम कथा कही भगवान ठू दूरे द्वितीय कथा हूँ पूर्व जीवन रे आमे कौन कौन करा कौन भोगिया जीवन भोगिया ना नहीं हाँ पूर्व जीवन रे जहाँ कर दिया थरे थरे देवकी ना सुन तो देवकी कौटी थे बंदीशाला भितर भगवान कृष्ण को जन्म देले से जानी ये भगवान बोली देवकी जान तांकरी गर्भरे भगवान स्थान पाइबे एक देवकी सचेतन जान वसुदेव जान दिहन जाक द्रष्टा भितर से बोध अच्छे से जेलखाना भितर अणाई भगवान लीला ये आउ गर्भरे जे भगवान अच्छा यहाँ देवकी जानते जन्म नहीं सारा पर दिने प्रश्न कर कौन अपराध करी जे मत जेलखाना भीतर रहा पड़ू निज पुओ कृष्ण को से प्रश्न करुँच मु कौन अपराध करी जे मते जेल दंड मिली कृष्ण कौन उत्तर देले जान मु कौन अपराध करी जे मते 14 वर्ष काल वनवास पठेदेल अच्छा 14 वर्ष काल वनवास कौ जीवन रही ता पूर्व रामचंद्र ये 14 वर्ष काल वन ये माँ होती 14 वर्ष काल वनवास पठेदे मु कौन अपराध करी मुझे राजपिला राजा पिला माने मु राजा होगी था मु कौन करी मत कहीं 14 वर्ष काल वनवास पठेदेल मुझे 14 वर्ष काल जो सबकि वंचित हेली बर्तमान तमें ठीक से भाया समस्त राजसुख वंचित हो कर्मफल ना नहीं तेणु भगवान हेले भी कर्मफल कारी बाद पड़ो है सेटा तो अलग कथा मु जोड़ा आम स्तर जो बुझ मुझे कहूँ तेणु ये जो कथा आम टे अनुभव करवा जे कर्मफल समस्त भोग करिया पड़ो से जी हूँ तो आमे जदि ए जीवन में किसी भोगुचु ताला कौ जीवन फल पूर्व जन्म फल भल काम कर शुण हाँ बढ़िया कथा प्रश्न पचार बढ़िया प्रश्न पचार आजिकल कह भल लोक गुड़ाक शीघ्र पलाऊँ नहीं कि वर्तमान जो जीवनटा पाई आम आसिलु पूर्व जीवन फल तो किसी भोगिलु
तापर किसी भल काम भी कलु। अच्छा आम कह भल काम कर तो बेसी दिन बचिया कथा कि आम अंतरात्मा से देखुची मोर आउ जो किसी विकास करने आवश्यक अच्छी आत्मार विकास सब दरकार यही मन यही प्राण ए शरीर को नहीं पार ना जी से मन जो प्राण जो शरीर को लेकिन से आसीला अंतरात्मा जी विकास चाहूँगी से विकासटा हो पार ना। मु धर प्राइमरी स्कूल पाठ पढ़ुची मत यदि हाई स्कूल मैथमेटिक्स कह साइन टू ए प्लस टू ए बाहर कर ता सूत्र बाहर कर बा साइंस कर दिला प्लस कॉस कर दिला वर्ल्ड प्रमाण करी दिखाओ बा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस एबीसी समाधान कर इड़ा केमिति बाहरियो प्राइमरी स्कूल ले एई पाठटा समाधान हो पारिबो कि हो पारिबो ताल ता कोन करियो पड़ियो प्राइमरी स्कूल छाड़ी हाई स्कूल पढ़ियो पड़ियो तो ताल जाके सेतोले समाधान कर पारिबो किंतु आम अंतरात्मा जति विकास करिया को डिसाइड करलानी ताकू ए मन ए प्राण ए शरीर सहयोग करना तेणु सी कौन कर मन ए प्राण ए शरीर को छाड़देव ना नहीं जब शरीर को छाड़देला आम तो कौन कह मृत्यु बोली है तेणु मृत्यु केत आसे आम आत्मा चाहिए शरीर छाड़ापी जेहेतु परमंकर निर्देश ये सब लीला हो शरीर ग्रहण करिया हो सियाड़ू मत सांसन हम मु शरीर छाड़ी कि नहीं तेणु गोटे सूत्र सोल्स इंटेंशन प्लस गॉड्स सैंक्शन इज इक्वल टू डेथ सूत्र कौन कहली बुझीगला आत्मार इच्छा भगवान मंजूरी तेबे जाए मृत्यु आसो खाली मृत्यु आसो आत्मा चाहू तो शरीर छाड़ापी भगवान सियाड़ू ग्रांट करेंगे ताले से मंजूर पाईगला डेथ आ डेथ माने कौन शरीर छाड़ा को मृत्यु बोली कह जाए आत्मा छाड़ी कि शरीर छाड़ी जन्मदिन आम पोशाक नुआ पोषाक पिंधु ना आज एनिवर्सरी है नुआ पोशाक पिंधलु आज बर्थडे है नुआ पोशाक पिंधलु आज गणेश पूजा है नुआ पोशाक पिंधलु आज दुर्गा पूजा अच्छी नुआ पोशाक पिंधलु आज सावित्री अच्छी नुआ पोशाक पिंधलु हो ना नुआ पोशाकटा पिंधला बेलू केड़े खुशी मन आम पिंधु पुराणा को केड़े शीघ्र शीघ्र छाड़ दौ नुआटा आसी मैंने केमी पुराणा बदल नुआटा पिंध पक खुशी रे आ नुआ शरीरटा ग्रहण करने खुशी हम ना आ पुराणा को छाड़िया खुशी हम ना आम कौन कह संसार छाड़ी पड़ेगा तार आत्मा विकास करगला जो मात्रा रे ए शरीर ताको सहयोग करू नहीं तेणु से शरीर को छाड़ आम कह भल कम कर लोकटा आत्मा विकास कर भल कम कर शरीर ताको परमिट करने जब शरीर परमिट करूनी तो शरीर को छाड़ा को से बाध्य हो मुझे घरटे कर मोर अल्प लोक अच्छा धीरे धीरे मो पिला बड़ है से बाहासा है बहु मैंने आसिले छुआ पिला है एमती परिवार बढ़ी चलला आम 4 जन रु बर्तमान 15 जन कि 16 जन आ घर ना कौन करिया पड़ो आ जगह भी ना धीरे धीरे आम घर चारिपटे पटे पिलर उठेवा गोटे गोटे रूम रे रोवा आर गोटे से शिफ्ट करुवा ये रोवा एमती करी पुराणा घरटा पूरा मजूर भांगी दिज्व नुआ घर जो है तेना पुराणा को भांगिकी नुआ तैयारी हो आम पुराणा शरीर को भांगिकी नुआ शरीर गढ़ा है आम से मनीष अच्छे पुराणा पोशाक बदल नुआ पोशाक पिंधु मनीषटा अच्छी ना ना मनीषटा अच्छी ठीक से भाया जिनस आम जीवन हुए आ प्रत्येक जीवन में किसी किसी अनुभूति नि जाए है आत्मा किसी अनुभूति नहीं विकास करे अमर घर कई देवे नहीं अमर घरटा भगवान को डिसीजन लाइफ एक्सटेंस करे अमर देना आयुषटा बढ़ाई अमर वर देना अति मानस अभिव्यक्ति देखी शतवार्षिक हम मु देखी अभिषयटा
अभिषा को मंजूर कराई अमरत्व दिखाई जी कौच अमरत्व कथा भूल कौच अमरत्व माँ देना अभिप्सा जो अच्छी अति मानस अभिव्यक्ति को देखी से मंजूर कराई तेणु आयुषटा बढ़िले तो देख कि वर्ष आयुष बढ़ाई माने नहीं से अमर हो जे कौच अमर बोले भूल कथा कही अमर है 17 वर्ष एक्सटेंशन है 17 वर्ष हाँ हाँ 7 देख सारे 55 मसीहार कथा 56 अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति देखिले पुणी 7 पालन कराला ताकू भी देखले डेथ है छाड़ आम बर्तमान विषय आउटे जाऊे तेणु आम जो कौचे भल काम कर लोकटा शीघ्र मरी जा भल काम माने कौन कौ लोक भल काम करे जार भगवत चेतना डेभलप से समस्त भल पाऊँ समस्त मंगल काम कर समस्त साहाଯ୍य कर दुख दुखी होर उपकार कर भल कौचे ना क्या हाँ से भल अच्छा यही कामटा से कला केतबेले ता भीतर गोटे भगवत चेतनार विकास है आध्यात्म चेतनार तार विकास है तेणु से भल कर तेणु जो मात्रा तार आत्मार विकास होती भगवत धाराटी ता भीतर विकास करुच्ची ये शरीरटा परमिट करूना तार से कौन कर शर छाड़ शर छाड़ आम से शर छाड़ कौन कह मृत्यु है आत्मा नथिबो शरीर छाडिबो माने एभली मृत्यु हबो जे किंतु छुआ पिला घर संसार छाडिबो इच्छा सेटा तो आसक्ति छुआ पिला घर संसार एटा होची हमर प्राणर आसक्ति प्राणर आत्मार किसी आसक्ति न थाए प्राणर आसक्ति थाए ये जो प्राणी का आसक्ति थाए से आसक्ति प्राणर मुक्ति हुए नहीं तो नुआ प्राण से पाई पारे नहीं परवर्ती जीवन में गोटे नुआ प्राण दरकार हेले पुराणा प्राण तार आसक्ति छाड़ी तेणु कौन करते श्राद्ध करा श्राद्धा दी दिया जाए प्राणर मुक्ति पाई आत्मार मुक्ति पाई नुह अनेक भूल प्रेरणा दे था श्राद्ध श्राद्धादि क्रिया जो कराई आत्मार मुक्ति पाई आत्मा संपूर्ण रूपे मुक्त ताकू कहीं बांधिक रखिपारे सी कार दासता भितर रही पारे आत्मा गोटे एभलिया जिनस ताकू कहीं निजर दासता भितर रखिपारे ना ताकू निआ पोड़ी पार नहीं पवन उड़े पार नहीं पानी भसई पार नहीं बुड़े पार नहीं खंडारे हाणी पार नहीं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन केदंचाप न शोषयति मारुत इति आत्मा एटा होछि आत्मा गीतार गुआई मृत्यु परे भी ताकर प्राणटा खाइ छुआ पिलान पाखर हाँ रही थाए परा से आसक्ति थाए परा तेणु तार जो प्राणटा जीवा कथा प्राण जगत को आउ गोटे प्राण को लेकिन आसवा कथा किंतु तार आसक्ति कौन करे आओ ये पार्थिव चेतना को छाड़ी जाऊ है तेणु पिंड दि जाए जहाँफल प्राण को ये पार्थिव स्तर मुक्त कर श्राद्ध पिंड सब दि जाए प्राणर मुक्ति अनेक भूल कथा कहती आत्मार मुक्ति बोली कहते एटा प्रकृति आत्मार मुक्ति न प्राणर मुक्ति बुझीगला तेणु आम शरीर तले छाड़ू प्राण तार प्राण जगत को पलाए मन मन जगत को जाए आउ अंतरात्मा आमर आत्मा जो चैत्य जगत को जाए सेठू पुणी डिसाइड कर केते अनुभूति जीवन नेली आगामी जीवन में मुझे अनुभूति अर्जन करी से अनुसार मोर मन दरकार मोर प्राण दरकार मोर शरीर दरकार तेणु आउ गोटे माँ भी से प्रकार चाहूवा दरकार को मार गर्भरे तो से स्थान पाइब ना तेणु से मन से प्राण से शरीर को नहीं गोटे माँ को बाछिव से माँ पाखु से सृष्टि हम तेणु ऊर्ध्वर स्थिर जदि ए जीवन में आत्मा गोटे कलेक्टर होता परवर्ती जीवन में आत्मा चिंता कला अच्छा भिकारी मानकर एक्सपीरियंसटा कौन मोटे नवा दरकार तेणु परवर्ती जीवन से जन्म ले भिकारी हम धनी घर पिला होता पूर्व जीवन में आईएएस अफिसर होता ये जीवन में भिकारी नहीं तार विकास हुए ना आत्मार किंतु कौ प्रकार जीवन एक्सपीरियंस नब से जीवन चेंज भिकार जीवन राष्ट्रपति जीवन मंत्री जीवन नेतार जीवन बा शिक्षकर जीवन कि चाषीर जीवन व्यवसाय जीवन ए एक्सपीरियंस जब से डिसाइड कला मुझे एक्सपीरियंस नेबी से प्रकार से जिते कर धर जन कलेक्टर एक्सपीरियंस नब
ଯେତେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ହେଇଥାଉ ଟିକେ ଯେତେ ଗରିବ ପରିବାର ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ହେଲା ଯଦି ତା सोल आत्मा चिंता करछि मु कलेक्टर हेबी निश्चित कलेक्टर हो मु तार उदाहरण कहूँ खुंटुणी पाखर गोटे लोक पान दुकान कर जाए सेपटे ढेंकानाल राति से बस हेड रहे मु ता दुकान चा फा सब पिए मत से पचारे बाबू अपन कुआड़े जाऊँगी एमती अनेक समय आसुँच बस ना ये आमर पाखे गोटे पूर्णा शिक्षा केन्द्र अच्छी मुझे जाए श्री अरविंद ना शुणच आड़ हाँ जानी स्कूलटा अरविंद स्कूल तो हाँ मुझे हाँ से अरविंद स्कूल श्री अरविंद कही पारनी है कौन ये मैंने भगवान का चर्चा मुझे करे जाकि तुम पिला छुआ के तुम छुआ पिला सब कौन कर मो झीटा पढ़ुची भारी कष्ट कर तुम भाषा हो सब दुख सुख हो मैंने हाँ मो भाषा भी होती देखा जाऊ गरीब लोक तो पढ़ाऊँ दुकान खंडे ये कर चा पान दुकान कर जहाँ हूँ से छुआ पढ़ाऊँ मैंने पढ़ा पढ़ा है मुझे कौन मन आसला मुझे ब्लेसिंग्स देली बुझला ब्लेसिंग्स कौन देखे यहाँ हूँ ब्लेसिंग्स आशीर्वाद पुष्प माँ आशीर्वाद पुष्प मुझे गोटे देली मैंने तुम झील को दब एटा आउ से पाठ पढ़ला बेले गोटे मुंड लगे मन माँ गोटे स्मरण कर पाठ पढ़ किछि वर्ष पर झीटा कलेक्टर है बाप पान दुकानी कि झील कलेक्टर किए अनुमान कर संभव यहाँ हो तार कारण हूँ तार आत्मा चिंता करछि गोटे कलेक्टर लाइफ अनुभूति नब तेणु से कलेक्टर हम से जो गरीब परिवार जन्म ही तो कौन सुविधा सी गरीब धनी ये सब ठहराए है जातिगोत्र भी ठहराए से देखो कौ परिवेश कौ माँ कौ प्रकार जीवन से अनुसार से जीवन तेणु ये सबूर जी रचयिता सी हूँ दिव्यजन तेणु जी दिव्यजन को धरती माँ को जे बारंबार डाकुव माँ माँ बोली जपुव माँ का फटचित्र को जो हृदय स्मरण आणुव ता लाइफ रे अद्भुत प्रकार परिवर्तन हो ता जीवन को माँ एत सुंदर भाव सजाड़े जिते बड़ दुख कष्ट आसू प्रत्येक दुख ताप सुजोग परिणत हो अपा जानते मो विषय है सब प्रकार हैरान मत कराला सब प्रकार हैरान शेष माँ एमती कले मत बर्तमान राज्य स्तर में शासन माने राज्य संगठन बाछीदे यही मसर 8 तारिख कथा कि 35 वर्षर गोटे माँ सेवा मुझे सरकारी चाकरी पत्र छाड़ी तथापि बुझीपारे नहीं मो पिछा लगिले मो विरुद्ध बहुत कथा लिखिले बहुत कथा है मुझे ठीक अच्छी माँ को ठीक धरती जहाँ हम मो आशीर्वाद हम शेष मोर आशीर्वाद होगा तेणु बाधा विघ्न आसो निश्चित किंतु माँ को धरते माँ को निबिड़ा धरते बाधा विघ्नटा सुजोग परिणत हो जिते बड़ बाधा सेते बड़ सुजोग जो प्रत्येक बाधा आमको नुआ नुआ अनुभूति आणिक दब नुआ नुआ शिक्षा आमको दब नुआ नुआ प्रेरणा आमको दब जदि यही कथाटा आम अनुभव कर माँ को आम निश्चित धरवा तो समय गला मु आलोचना को रखुची साइलेंट O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Twam Eva Kevalam
अनुवर्ता महे सत्यम अनुजवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुम्हारी आज्ञा होई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम शांति शांति शांति।